बेंगालुरु युवती को काटी फ्रिज रे रखिबा घटना अभियुक्त आत्महत्या पर खोलुछि गुमर। मुह खोलिले मृत युवक सान भाई भद्रकर युवक ब्लैकमेल करुथिले बेंगालुरु युवती एभली किछि कहिसेंती युवक सान भाई। तेबे आसंतु सुनिबा घटना कौन थिला। बर्तमान आम पहुँची जाइछु भद्रक जिला जे कि नंदपुर पंचायत भूमिपुर ग्राम निकट में बर्तमान जो घटना नहीं कि आज केवल राज्य नहीं राज्य बाहर भी सबू जगार आगे आज नेशनल मीडिया ठू आरंभ करी राज्य मीडिया पर्यटन सबुठी चर्चा गोटे विषय जे कि जड़े व्यक्ति एभली जड़े महिला को मारी फ्रिज रे खंड खंड कर रखा एक चर्चार विषय पलटि आज आम घर निकट पहुँचु। आज आम पाखे अच्छा भाई आसत पचार संपूर्ण कहानी कौन थी किभली भाव ये कांड होता। आज्ञा आपन परिचय। सत्यरंजन राय जे डेथ कर मुक्तिरंजन राय मो सान भाई। कौन कह चाहिए भाई को जेभली एभली जो कांड है भाई को एत बड़ आरोप लगे पुणी भाई बर्तमान सुसाइड कर दी बर्तमान देखा मिलला बट कौन कह चाहिए विषय सर भाई आगुरी ठीक थिला घर को पैसा पत्र भी सीमित दिए मु डिप्लोमा करुँगी भाई फार्मासी करुला किंतु गत 3 वर्ष हम भाई आसुना पैसा पत्र भी दियंती आउ कहती सब कि पैसा पत्र होनी ये होनी किंतु ये कांड हो सारापर आज्ञा सी मत थे फोन कले मु मेस थी फोन करके मत कंटाक्ट कर कहले कि तू अच्छु कौटी मुझे लोकेशन कही मत कहले कि सकाଳେ आसबू मुझे तो सहित तो सकाଳେ से आसते मो सहित से छिड़ाई से किमित आसला कि मुझे जाने कि जवाब छिड़ाई तो मुझे आसला मो रूम रही 3 दिन पर मत निजे निजे कहले। आप कौट रोते मु रोला कि बरहमपुर पार्ला महाराज कॉलेज पाखे आज्ञा माने कौन है भाई के कौ दिन आसिले एठा को भाई सर एक्जाक्टली डेट तो मन नहीं किंतु सी 9 ରୁ 10 दिन मो पाखे रही आज्ञा 3 दिन पर मत कहले कि ये कांड होती मत पचारि मत कहले कि ये आम घरे असुविधा अच्छी केवल यारी आउ 5-7 लाख टका मो ठार नहीं सारी पूरा सुना चेन थिला ताकू भी नहीं 3 भाई सेम टाइप मुदी करी ताकू भी नहीं बहुत टका नहीं सारा मतलब ब्लैकमेलिंग बार बार करुला ब्लैकमेल से महिला जन आज्ञा करुला सब कहला कि मुझे जहाँ कहि तू से करू आउ सांगर भी जो मो कंपानी जी मोर सहित जीव फोन कर न आसला मैंने दुनिया गाली दब पुणी जो बाहर को आसो मो सहित जीव दुनिया गाली दब तापर सेठिका जो ऊपर ऑफिसर थे जड़े तमिल लोक थे से कौन कहते कि उड़ीसा राजनैतिक जो एथर जो थिला वर्ष से ये नहीं कि भाई को आक्षेप कर कहती भाई 2-4 मतलब सांग को से काढ़ी कंपानी लोक आनी पसाती भाई के ऊपर पोस्ट रखिकी तल पोस्ट काम कराती से भाई केरल को ट्रांसफर करते ट्रांसफर जीवा बाटर ये महिला जनक जाकि रोड रे अटकई कहते कि तू माने जापरूनी तापर जो भाई कही बाट छाड़ मुझे किसी दिन पर मिछर कहते किसी दिन पर पलैसी कहते कि मत किडनाप कर कानाडा लोक धरिक भाई मारी मारला पुलिस हैंड ओवर करते पुलिस बाड़े बाड़े कलापर तुम हिंदी लोक ओडिया लोक आसिक एमती कर आम कौन छाड़ीदमु दुनिया गाड़ी भी देता तापर मारी मारी सारापर बाड़े सारापर 1000 टंका आज्ञा नहीं नहीं कि छाड़ी तो भाई आसिक रूम शुला मझिया भाई अधा राति आसती तो ता पूर्व भाई समेत झील को भाई समेत भाई कहया था रिलेटिव किए अच्छा भाई हिसाब से बड़ गुंडा सेपट एरिया 30 ରୁ 35 जन फैमिली रही तो सी आसिक 3 जन छुआ सहित बाहर को डाकिले भलसे डाक कहले देख जहाँ सी कह सी कर पड़ो ना तू मरबू तो भाई मर तापर झी कल आसला महिला जनकर से दिन या ता पर दिन मुझे जानी से दिन कि ता पर दिन किंतु भाई ये कहते कल आसला किस समय भाई जाते गलापर से महिला जनक छुरी रखी गोटे बड़ ये कहले कि से देखिए कहले कि तो भाई की मारिकी काटिकी कुकुर खाई देदेमु आज ते मारिकी प्रेसर कुकर सीझे बाथरूम पकईदेमी से महिला संपर्क कौन थी कि संपर्क कौन थी मत कहना ये खाली मुझे जानची कहते से कंपानी काम कर तापर कौन है सी कही सारापर भाई माने रागी जाकि अचानक बेक को धरते सी भाई को कहया कथा हूँ मारिबार कौन प्लान नाला जो बेकटा को जोर धर नहीं से मरीगले
ମରିଗଲା ପରେ ଭାଇ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଝୁଲେଇବା ପାଇଁ ଫାଶୀ ଦେଲା ବେଳେ ଝୁଲେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଲୁଗା ଖୋଜିଲେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଖୋଜିଲେ କିନ୍ତୁ ହେଲାନି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ଭାବିଲେ କି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଇଏ ଗନ୍ଧ କଲେ ସାନ ଭାଇ ବି କୁଆଡ଼େ ଖସି ଯାଇପାରିବନି, ମୁଁ ବି ଯାଇପାରିବିନି। ତ କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଥିଲି। ରଖିକି ଭାଇଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଉଛି 2 ମାସ ହେଇଥିଲେ 2 ମାସ ପରେ ଧରା ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ 2 ଭାଇ ଖସିକି ପଳେଇଥିବୁ। ତ ସିଏ ଆସି ସାରିକି ତୁରନ୍ତ ଭାଇକି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥିଲେ ଅଲଗା ଜାଗା, କରିକି ସେ ନିଜେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆସିକି ସେ ସେଇଠୁ ଆସିକି ସେ ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବାହାରେ ରହିଥିଲେ କହୁଥିଲେ, ବାହାରେ ମାନେ ରୋଡ଼ରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ତାପରେ ମୋ କତିକି ଆସିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ସେଇଠାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ପୁଲିସ୍ ଧରିଲେ କାଲି ସକାଳେ, ତ ମାରପିଟ୍ ବେଳେ ସିଏ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିଥିଲେ। ସେଠି ନେଇକି ମାରପିଟ୍ ବେଳେ ମୋତେ ଭାଇକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାଇକି ପଚାରିଥିଲି କ'ଣ ହେଇଛି, ଭାଇ କହିଛି ଆଣିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲେ, ଭଦ୍ରକ ଗଲେ। ତାପରେ ଭଦ୍ରକ ଷ୍ଟେସନରେ ରାତି ସେତେବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ 12ଟା ପରେ ହେଲାଣି। ସେ ତାପରେ ମୋତେ ସେଠି ରଖିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟଡ଼ି ବାଲା ମନା କଲେ। ତ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ କି ତୁମ ଘରେ ଏଠୁ କେତେ? ମୁଁ ସାର୍ 35ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ହେବ। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ କି ତ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, କାହିଁକି ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ନା। କହିଲେ କି ତୋ ଭାଇ ସୁସାଇଡ଼୍ କରିନେଇଛି, ଆଉ ଲେଟର୍ ବେଳେ ଲେଖିକି ଯାଇଛି, ତ ଆମେ ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ତାପରେ କି ମୁଁ ସାର୍ କହିଲି ମୋତେ ତାପରେ ହଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ଥାନାବାଲା କହିଥିଲେ କି ତୋ ଭାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କିଏ, ତୋର କିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋର ସାଙ୍ଗ କେହି ନାହାନ୍ତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି କେହି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଭଦ୍ରକ ଆସିକି ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ସିଏ ପୁଲିସ୍ ଜଣକ ମୋତେ ଗାଳି ବି ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ କି ଆମେ ତୁମ ଠିକା ନେଇନୁ କି ତୁମକୁ ନେଇକି ଛାଡ଼ିକି ଆସିମୁ ଘରେ, କି ଆମେ ତୁମେ ଭଲ କାମ କରୁନା କି ଆମେ ତୁମକୁ ଏଠି ଚା ବସେଇମୁ, ତୁମେ ଯିବ ନ ଯିବ ନାହିଁ, ଆଙ୍କ ସହିତ ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଅ। ମାନେ ସାର୍ ବେଙ୍ଗଲୋର ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ସତ କଥା କହୁଛି। ତାପରେ ସିଏ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସେ ଜଣେ ପୁଲିସ୍ ଅଫିସର ଥିଲେ, କେଉଁ ର୍ୟାଙ୍କର ମୁଁ ଆଗେ ଜାଣିନି, ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଜାଣିନି, ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ବହୁତ। ତାପରେ ଆସିକି ମୋତେ ଭଦ୍ରକ କଷ୍ଟଡ଼ି ବାଲା ମନା କଲେ। ତାପରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ସେଇଠୁ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଭାଇ ଡେଥ୍ କଥା କହିକି ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଇକି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବସରେ ମୁଁ ଆଇନି, ସେ ପଳାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଙ୍କ ମାନେ କେଉଁ ଦିନ ଡେଥ୍ କଲେ ଭାଇ? ଭାଇ ମୁଁ ସାର୍ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି କି ସକାଳୁ କାଲି ଡେଥ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିଲୁ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନିକଟରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଘଟଣା କେବଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନେଇ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ, ଯାହାକୁ ମାରିକି ଫ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ 59 ଖଣ୍ଡ କରି ରଖିଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଜଣକ ତାଙ୍କ କହୁଥିଲେ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ପ୍ରଦୀପ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଚାଣକ୍ୟ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା।